Asokore Mampong mprimpri ye na ye ko osempakani Samson honom na yase nkofo bi a omakọbọ mo sesen wọ nkofo bi asase so wo nka bi nhyem wo mu ya ne so ye de excavator ba no ma ye dwiri o madan aguo no ma japade nyina ye dwiri ato aguo Asokore Mampong he pa na asem yesie sempakani Samson abai de wo mara no ma chirechim emfaman wo sempakani awie memo ha o meje osumi ya bema usu na ho te sai de na de monka usu usu na asambakani Asokore Mampong na ugina sisi akwati mejina akrofu ano ene adukrum ene kan se aka bomu a ewo Asokore Mampong mansimu afante mansimu kaye na yase anope manfo da sore ye ya yo mo femfram wo mo dan a wo mo butu mu anase wo mo wo mu yade excavator baba bedwiri nyina to agu mbacho asemi ho empanyin samane saye akwati medase se de wodi kan de to dwa no wa chichi bo no akrofu adukrum ewo ben sawaba ono wa Asokore Mampong mansimu afante mansimu kaye anope ye be no ntia ne fanam nya ntia se wodi wani kire sa akrofu no abia bi ewo ho bekan se ye niamu firi won kuro so abombo sese wo ho no ho no mu edan eno mo structures ahodo wo a ebimi ne baabi di won tire to sa bia kro no aso ya bia omo ye nchanse wa santemanti mu no free size 1 ekosi size 10 no de dodo no ai ho eno muku ne ye ti se aposifo e de etuo ene excavator abo ha omo dwiri ho eniema nsase no na so mo de pade ni nyina etuku ono ka hu ma Kessben breaking ni sikupie ho na kwese kotieti mu no na ekire se ya busunya bienu entem na asase no manso twe kakra de aba ho owura bi efre no papaya na ta papaya no na wo check asase no ye ne dia na be enfie dia na ya chini na enkane asantima ewura o kemso esan e de ma no enti papaya o tawia no chere ka asase no be ne dia na wa shere de mu no ko ifamo de omunfiri asase no so na adiku ayakrofu no so no wakini bi owo no na ma o mu kwan ese o mu entra so nti na kwati na emra kwan so o mu tu o mu de bu firi ho na kwati adisi e wo vai no mu kasa ayro cheche e wo mu sampa o manya court nkrata no e free Asokore Mampong district court about to mu so mu kuti na mu kaka entra sa atene so wa bra court no tra so na te mu bai no wo mo ko so emiensa e ni no ko ho no a dodo no e free makoko nenso ọma mo se bi enne anase wo kyena enomba betu wo mo e de afi oti sai ho no e bi wo mo da ho ti me ye ko mo tete abata ni gini apemfo ni kokura wo a police for ne ba mo mi se wo bia no so mu tiri dan no mo je padi nyina etubu wo no mo tete e wo mo se court se na ba de nenso ye ntimi e indicate se e bi enne anase wo kyena e do mu free sa afene so a e mo je padi ni nyina asai instrument company program mo mutase mi na se 5 minutes kura no a en komune on kompeti bi yi e dey free asatu so ti do mu gwa so a omo mo e dey free asatu no so bi asate o mu ntimi fam na ma simini tu mi bia eye ene nei o man ka bia nhemu a e dey pade epi asai ama enipa bebura enu ene mplemplen mu de kwesi enne wa bere nsugugu wa santemanti ntu enimra wonya baabi enfa wontinto e wa akufu no wo adukuru ben se waba wasante anate Asokore Mampong menchi wasante mantembe enti osambakani nipa 200 nyina na anwumro munya baabi mfo mutiri nto akwati munya baabi mfo mutiri nto apemfo wo apemfo bi e ko no wo susa wonya baabi a ono enne odi ni tiri ebeto aba tando do no na abrante nyame amfa fianke dan bi kura bubulo so omunya baabi a mfo mutiri nto no e ko ye no e mu so egum ana be na mo ho no mo ye da afa na meka na sa ani ni pa da bro abenum na mo san ko ma no e wo ho o me ga nga ku mu ari enti man tene tese se mpeni ni tie tu mo firi ho sa no e be ye den e dia ma wo mo so me ntimi aso mo so agoti na e koye agiwa hwinhimi bi enti ni ba ma ne ana se ba nan e ko Asokore Mampong mensiri mo no we ani ade e ko to so a aba mo tise ni pa e dia ma ade sia e wo e po mo nti se obi se Kessben television ebe hu se o ma sa ase no ya tra so sa na hwi eni asase no so
anema ona ko yesa alumi Sambakani na Sambakani wutiatie mu no edan a wo madwidwi aguo yi na wo mo so mo de ho ne baba edan ye ni papa jasehene edema adukrom onu akasa asase ne dia list da so bebru mfie bia ne kodi nkomo papa ye ni afie sie no waya mbre kakra wo chete so no den kan nanom ane wo ho na nkonya na adi so nkobeye sa ne so bo wa mane so mu mfie asase ne so no eni ache akoye se me masen bi ekoso wo ho e se tina Asokore Mampong should court say ne se obetumi tu sa na mo no wo tu sa na mo de man lawyer so mo di hu djuma na ono de wa ton sa asen de mo bi a se ni pa na bo ne sesin se ni pa na etu na mo ye ni egepade ene den ahodwe wo so no o madwi ni nyina etu agu no enne nipa beda bonten amupa beda bonten pa Sambakani Samson awia yedase etiefo de mokọ adukrom no ewo Asokore Mampong asantemantam nti enem krofo a wono mabobom papadan na eja o makobutu obi asase so na enipa no yeso a mo nkaye o wakodwiri dan ni nti wo Kessben TV a ena chese video no yede yato so a wo manfo hwebie no ye Ghana hiani asem o ye o abusuya mamenka wo se uguso a wutie Kessben authentic breaking news ye live our Kessben 92.9